बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये शाम का टाइम है और तकरीबन 5 बजे का टाइम है और अचानक ही बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं दुआ करना शुरू हो गई कि अल्लाह अपनी रहमत वाली बारिश फरमाना। आ गई, पूरे मुल्क में सैलाब है और मज़ीद परेशानी का बायस ना बने। बस अब अपना रहम और अपना फजल और अपना करम कर दे हम पर। तो बस यही दुआ करती रही जब तक बारिश होती रही। और आज मैंने जाना था बाज़ार और सिस्टर भी आई हुई थी और जाते जाते थोड़ा सा टाइम लग गया। घर के कामकाज भी बीच में देख रही थी तो निकलते 5 बज गए। अभी हम तैयार होकर निकलने ही लगे थे, गेट पे पहुँचे तो अचानक ही मौसम चेंज हुआ और हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो सिस्टर ने कहा कि अभी आज हम बाज़ार नहीं चलते, कल चलेंगे, क्योंकि ये बारिश ये ना हो कि काफ़ी तेज़ हो जाए। तो उन्होंने प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया। उन्होंने ही अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मुझे साथ लेके जा रही थी। मिल के शॉपिंग कर रही हैं तो मज़ा भी आता है और शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम कैंसिल किया और वो फिर चलेंगे अपने घर। और अभी वो कुछ 10 मिनट ही गई होंगी, मोटर बाइक पे खूब तेज़ बारिश हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और जब बारिश का मौसम हो और हम ना बनाए पकोड़े और चाय तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि बारिश ने तो हमारा सारा प्रोग्राम कर दिया था ख़राब। तो मैंने कहा कि चलें, अब जा तो नहीं रहे हैं हम बाज़ार, तो क्यों ना इस मौसम को एंजॉय करें। फिर मैं अंदर आई और जल्दी से पकोड़ों का सामान निकाला, प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्ची काटी है और फिर अपने लिए पकोड़े तैयार किए। तो ये देखेंगे, ये मौसम को देखें, बारिश होने से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी और साथ साथ दुआएं भी कर रही थी कि या अल्लाह अपनी रहमत वाली बारिश फरमाना, क्योंकि आगे पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और लोग पानी में और कच्चे घर उनके बह गए हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब परेशान हाल हैं, सबको बहुत ज़्यादा लाखों का नुकसान हुआ है। बस यही दुआ कर रही थी कि मज़ीद तेज़ बारिश ना हो, बस थोड़ी सी होके बंद हो जाए, क्योंकि आ गई पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। काफ़ी लोग मर गए हैं और कुछ लापता हैं और कुछ लोग अपने घरों की छतों पे बैठे हुए हैं और मदद के लिए के मुंतज़िर हैं कि कोई आए हमारी मदद करे। और खाने पीने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। सब जो सैलाब में फंसे हुए हैं बहुत ही परेशान हैं। उनका हाल मैं आप क्या बताऊं, टीवी देखें या टिकटॉक देखें, हर तरफ परेशानी का आलम है। बस जब भी मैं टीवी पे ख़बरें देखती हूँ तो उनके लिए दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमा दे और इंसानों में हम जो बहन भाई इधर बैठे हुए हैं उनमें से भी कोई जाए और उनके लिए कोई खाने पीने का सामान ले जाए, या अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को पानी से निकालने की, तो कोई भाई जाएं और वहाँ से उनको पानी में निकलने में मदद करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। हर तरफ ही पानी है और मैंने पहली बार इतना बड़ा सैलाब देखा है जो हमारे मुल्क में है और हर तरफ पानी है। दरिया भी काफ़ी भर गए हैं और जहाँ पर कभी ज़िंदगी में पानी नहीं देखा था, लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और इतने आलीशान घर हैं कि वो सब आज पानी में डूबे हुए हैं। उनका लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया है, हर तरफ तबाही तबाही है। बस अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमा। अगर हमसे कोई गलती कोताही होगी है हमें माफ़ फरमा और इस पानी की आजमाइश से हमें बाहर निकाल, आमीन या रब्बुल आलमीन। बातों बातों में मैंने पकोड़ों में मिर्ची, नमक, हल्दी, खुश्क धनिया और ज़ीरा और नमक मिर्च हल्दी सारे मसाले डालकर जो भी पकोड़े में डलते हैं, अनारदाना, सब्ज़ मिर्चें, प्याज काट कर तो तैयार कर लिया, आलू और प्याज काट कर पकोड़ों का मेज़ा। साथ ही अभी चाय भी पकाते हैं और ये उबलने के लिए मैंने संगाड़े रखे हुए थे। तो जब भी संगाड़ों का सीज़न आए तो इसे अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बेइंतहा बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि बाज़ तो बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते और बच्चों इसके ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैंने वो छील कर
تو بچوں کو دیے ہیں، تو شکر الحمدللہ سب نے زیادہ تو نہیں کھائے، ایک ایک دو دو کھا لیے۔ تو اس طرح بچوں کو ہر بچپن ہی میں سبزی اور پھل کھلانے کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر وہ ہر چیز کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پکوڑے ہمارے نہیں کرے ہیں، ساتھ ہی میں نے چائے بنا لی ہے اور اب بارش کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، اور بارش بڑی تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں اتنے پیارے موسم کو انجوائے کرتے ہیں، بارش کے اس دن کو۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے پکوڑے سموسے وغیرہ کھانے کو، تو میں نے کہا چلیں اب جلدی سے جھٹ پٹ پکوڑے بناتے ہیں، ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی ہے۔ گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ چائے پئیں گے، اور بارش بھی ہو رہی ہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ چائے میں نے دال چینی ڈالی ہے، اور آج میں بنا رہی ہوں دال چینی والی چائے، بہت ہی مزے کی بنتی ہے، اور اس میں آپ الائچی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو سارے پکوڑے نکل گئے تھے، اور آپ بتائیں جب ہو بارش کا دن تو آپ اس کو کس طرح انجوائے کرتے ہیں؟ میں تو اکثر جب بارش کا دن ہوتا ہے تو پکوڑے چائے یا کوئی سموسے وغیرہ گھر میں پڑے ہوں تو بنا لیتی ہوں۔ تو آج میرا موڈ ہو گیا کہ پکوڑے بناتے ہیں، تو جلدی سے میں نے نکالا سامان، اور مزیدار ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے مزید ایک بیچ تیار ہو گیا ہے، اب چائے بھی ساتھ رکھ لی ہیں، جتنی دیر میں پکوڑے تیار ہوں گے اتنی دیر میں ہماری مزیدار چائے تیار ہو جائے گی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ جب بارش کا دن ہو تو اس کو کیسے گزارتے ہیں اور کیا کیا چیزیں بنا کر کھاتے ہیں؟ عام طور پر بارش کے دن میں حلوہ وغیرہ بھی کافی لوگ بنا کر کھاتے ہیں، تو خاص طور پہ سردیوں میں تو مزہ ہی آ جاتی ہے، گرما گرم گاجر کا حلوہ ہو یا سوجی کا حلوہ ہو، ساتھ پکوڑے ہوں، سموسے ہوں، تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ جی پکوڑے تو میں تیار کر رہی تھی اور ساتھ ہماری بن رہی تھی مزیدار چائے۔ تو جن بچوں نے چائے نہیں لینی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چائے نہیں پینی تو آپ ہمیں پکوڑے دے دیں، تو پھر میں نے ایسا کیا کہ ان کے لیے پلیٹیں تیار کر کے ان کو دیتی گئی۔ اور آلو کے فنگر پکوڑے تو میں نے تیار کر لیے تھے، اب میں نے سوچا کہ تھوڑے سے پیاز والے پکوڑے بھی تیار کر لیتے ہیں۔ آلو کے فنگر جب بھی پکوڑے بناتی ہوں بیچ میں پیاز بھی ضرور شامل کرتی ہوں، اس سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا۔ پیاز کے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے پیاز کاٹ کر وہی مسالہ جات شامل کیے ہیں جو عام روٹین پہ پکوڑوں میں ڈالتے ہیں، اور اچھی طرح مکس کیا ہے، اور تھوڑے سے میں نے کہا چلے پیاز کے پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں۔ پیاز کے پکوڑے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو چائے بھی ہماری تیار ہے، اور بچوں نے تو پکوڑے کھا کے انجوائے بھی کر لیا تھا، تو میں ابھی لگی ہوئی ہوں یہ بنانے، تو چلیں ابھی میں پکوڑے تیار کرتی ہوں اور بعد میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گی۔ تو میرا ولاگ یہیں تک تھا، اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کا میرا ولاگ شام کی چائے کی روٹین تھی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔